Salamu alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don a marasi la Jules Chercheur. N'o k'a sɔrɔ aw bɛ yan, n m'a ɲini aw fɛ a ka partager a ka cœur bila. A y'a partager a ka cœur bila. N'o k'a sɔrɔ aw bɛ yan, a y'a partager a ka cœur bila. Donc, an bɛna an da don sujet dɔ la, an dusu kasilen don. N'o ye Bangas situation. Ale ni an bɛ bɔ Bangas la ka na Jɛnɛ fɛnɛ. Donc o tɛmɛlen kɔ tuguni an bɛ segin ka na CNT ko la. An sera niveau dɔ ma Asimi kana tulonkɛ tuguni CNT dossier la. Sinon a bɛ ɲini ka se problème ma. Donc d'abord n ka sirifukɛ fo n'o ye Cheikh Tiyami Hayidara, Ala y'a sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi. Rendimi sirifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Donc a y'a partagé à partir de 600, voilà, m'a daminɛ. O tɛmɛlen kɔ an b'an ka belebele fo n'o ye Sheku Lasana Kanɛ. Malidenw fɛn belebeleba de b'aw bolo Mali kɔnɔ n'o ye Lasana Kanɛ. Donc an kana sɔn k'a perdre. A ye baara min kɛ i bɛ k'a ka tagali la ka se bi ma, a bɛ ka faso dɛmɛli min kɛ Ala kelen de b'a dɔn. Lasana Kanɛ a ka foli bɛ yan, dɔnnibaga ka kuma man ca. Asharafu Sharafa a ka foli bɛ yan, Hayidara Segu dɔnnibaga bɛɛ, Jɛnɛ dɔnnibaga bɛɛ, Ponori dɔnnibagaw, Mali dɔnnibaga kelen-kelen bɛɛ ka foli bɛ yan. Segukaw bɛ dugawu min na u bɛɛ ka foli bɛ yan. K'an kɔrɔkɛ Segu Tunkara fo, Adama Samake Alegria ka fo, Damangele Jawara Bubu Mabel, ale ni Jo Bala ninnu olu bɛɛ ana ɲɔgɔnna caman. Donc voilà, m'a ɲini aw fɛ, voilà, a partager a ka cœur bila an ka don an ka vidéo kɔnɔ rapidement, voilà. Donc a tɛna kɛ vidéo jan ye, n ka image qualité man ɲi bi, voilà. Donc malidenw an bɛ ka nouvelle sɔrɔ ka bɔ Bangas yɔrɔ la. Donc franchement an nisɔndiyalenba tɛ. An nisɔndiyalenba tɛ, u bɛ ka nouvelle minnu fɔ. An nisɔndiyalenba tɛ Bangas niveau la. A yɛrɛ m'a ye ne ɲɛda n fari fagalen don parce que u bɛ ka taa baga population civile ma, ka olu faga, ka population civile bɔnɛ nin na, ka taa bi population civile kan. A ye hakɛ to. Est-ce y'a faamu? Bangas yanfan na, Bangas n'a dugula misɛnninw na, an tɛna chiffre fɔ komi an b'a dɔn armée yɛrɛ bɛ tila ka communiquer chiffre kan. Armée bɛ tila ka communiquer chiffre kan. U ye dugumisɛnnin baden de attaqué Bangas yanfan na. U bɛ ka Jɛnɛ fɛnɛ, u bɛ ka olu sɛgɛn. An ye Jɛnɛkaw ka wele mɛn. Donc an b'a fɛnɛ lase, u bɛ ka Jɛnɛkaw fɛnɛ sɛgɛn. Donc i b'a ye k'a fɔ terroristes u dɛsɛra, ni terroristes faguntɔ de ye, ni terroristes ta tiɲɛtɔ de ye. U dɛsɛra san, u t'u kɛ armée kan dɛ, u bɛ taa bi population civile de kan. U bɛ taa sira da population civile de, u bɛ taa village de jeni, u bɛ taa sow de jeni, u bɛ taa, esi y'a faamu, ka taa minnu, ka taa olu poser. O ye dɛsɛ de ye parce que u bɛ ka sira bi actuellement Mali armée. Parce que n'u ko k'u b'u jɔ Mali armée, Mali armée b'u kɛ k'u ma deli ka dan. Esi y'a faamu. Donc u ye Mali armée to yen, u bɛ ka taa u ɲɛsin population civile de ma. Mais n bɛ min fɔ aw ye, malidenw a y'aw hakili sigi a k'aw jigi sigi. Armée bɛna taa, wa mɔnɛ min donna an na Bangas yɔrɔ la, wallahi armée b'a mɔnɛ bɔ. Mɔgɔ minnu tanyara, an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la, Ala k'u jiginyɔrɔ yan, Ala k'u fara silamɛsiw kan, Ala k'an yɛrɛ yan k'an ta don kɔnɔ. I b'a dɔn kɛlɛ sera phase min ma, Faransi bɛ ka pression de kɛ terroristes kan k'u ka Mali yuguba. Faransi bɛ ka pression de kɛ terroristes kan u ka attaque kɛ yɔrɔ fan bɛɛ la. Mali yɔrɔ baden bɛ yen, an kana lafiya tuguni. N'an y'a ta k'a lajɛ, u bɛ ka an ka armée, n'i y'a ta k'a lajɛ, u bɛ ka essayer ka attaque kɛ Menaka mais u tɛ ka se. Armée bɛ ka pogo d'u la don o don. Jɛnɛ yanfan na i bɛna ye u b'u ɲɛsin population civile de ma. U taatɔ bɛ sow faga, u taatɔ bɛ misiw faga, u taatɔ bɛ baganw jeni parce que u bɛ siran Mali armée. Mali armée dangala de ye bi an bɛ wagati min na.
Mogo ni jo Mali armée nya bi. Mali armée bi bo bara la. Mogo tsega jo armée yon. Donc nous ma sega minga armée la. Ou tore ke population civile la. Mais aya blau kuna bi. Armée la force de réaction rapide be Mali armée la. Attaque manake. En peu de temps iba Mali armée abe déployé. Mali de waka kelen famu. Mali territoire ka bo. Armée tise ka ke yoro bela. Wakati bela. Mais armée ba se la. Armée be belebele de la. Mais comment on voit attaque be ka ke ni yoro fembena. Aou ba kalama ya toujours sanglé. Armée ka présence konte ni yoro nunu chamana. Bo bibi na armée ka présence be ka ke ni yoro nunu na. Armée be ka se ni yoro nunu na. Armée be salol la ni yoro nunu na. Donc monter en puissance. Allez be ke dondon ne. Dondon armée be territoire be occupé. Dondon abe territoire be occupé. Bi terrorisme seranendo anye. Follow ikumaye. Ikumaye ni attaque kera eski ya famu. Iba me ka foko terrorisme ye binanga armée ka anga minaw détruira. Utarana anga minaw ye anga véhicule emportera. Iba ye ka fo olu bedabla rabi ame wakati mkona la. Donc bara mingera bangas a blau kuna kote totane. Wallahi armée be kobwala. Armée be kobwala. Mugo munu nyake ube trake ube mene ube dikiri sola. Ube dikiri sola kana doutali une seconde. Est-ce que vous voyez? Donc même mi fo awe aw akli sigi akaw jigi sigi ame wakati mina aka donc a fo c'est-à-dire France beka essayer kaban harceler par tous les moyens. Ala le beka essayer ka an blanc yona ka an yere dama blanc yona ka institution blanc yona. Ni ataka laje ame ni période min konna la. Loi électorale ame singana sente dossier la ore lamba fo mo asimingi ka responsabilité ta jona ame wakati mkonna la. Parce que na ma responsabilité ta aga keto un instant. Maga aussi. Parce que ni asimingi ka responsabilité ta iba e mune bena leke. Et à chaque fois CNT beka gouvernement nga projet o abeka ulasege ou bien abuku yelema ibeka tuma be gele abeka do gouvernement ni CNT che bo abena se niveau doma iba ye bara beka gele déjà era ni bara ma gele parce que me kuma do fo mo te mindo chama beka miri ko fien ko me loi électorale na ko loi électorale ka kecho maya ko yelema baden ka nga douala mo te mindo aba kalama loi électorale meta wakati mina ay ni yoro la meka yade tableau ronde bade ne kera sigi ka fo mingara be sigi ka fo saba nani mbo gouvernement ay société civile wele ay parti politique wele aw ba kalama ko parti politique be ma songana ayu wele chien joli ayu wele ku kana sigi ka fo ke asimi yere do wele ku kana nga sigi ka kuma esi ya famu loi électorale ko ina organe unique na parti politique surtout ibeka ka mwo Mgo munu ngomeka ibeka soutenir na atakale olu de parti politique majoritaire ou yo fo mgo ga do bi parti politique majorité akme ibeka de bolo o parti politique majorité a clantier pays bangana table ronde nuna donc au table ronde nunu loi électorale problème kera ka débattu ka problème ban akunka ngata sente la doro ngateme mais aw ba do ko mune kera esi ya famu aw ba do ko mune kera loi électorale na Atale CNT là, non seulement où y a modifié, mais où y a mouneke, où y a sika fo ke kamoro la me, o sika fo la re, moro mounun kumbana kabri tableau ronde là, il est quand non fait moro koro, il va y yo olu chama de wele parti politique kunda. Alors que olu, ou ka opposition ira, et si y a fomu, kabri tableau ronde beke wakatimna, kabri sigi beke wakatimna, kabri organe unique akma be fo wakatimuna. Aba kalama o parti politique bade ne bana ou ma songana ou ko ni premier ministre dondoro ko ni premier ministre ga projet dondoro non c'est mal adro ko lutina alors que expert ou de blala ka barake mo munu ba nyedo mo munu u ka miri ka bo esi ya famu mo munu iba e ka fo un instant. Voilà, mais moi dois bloquer dobe nenina. Donc il va y avoir moi te mindo et loin tato loin comme que bigoye na akli bala sei sebe la
bɛɛ de welela parti politique bɛɛ welela société civile bɛɛ welela mais parti politique kabira fɔra ko Choguel kɛra premier ministre ye a caman bɛ 40-60% aw b'a kalama olu bɛɛ y'u bangana donc ko projet de loi a bannen ka tɛntɛn mais Maliko la i bɛ se k'a fɔ n tɛna mais k'i ma wele o tɛ tiɲɛ bɛɛ welela bon mɔgɔ minnu welela n'u banna dɛ i b'a ye k'a fɔ loi in talen sa CNT ɲɛma CNT ka loi in consulter la u seginna parti politique bannen ninnu u ye olu wele ka olu ɲininka aw yɛrɛ ni Ala cɛ kabiri loi tatɔ la kabiri loi projet sɛbɛntɔ la parti politique minnu banna aw mana taa olu lamɛn aw yɛrɛ ni Ala cɛ u bɛ sɔn mais aw ɲininka o aw ni Ala ni kira cɛ o parti politique bɛ sɔn est-ce que o parti politique olu bɛ se ka sɔn donc i b'a ye k'a fɔ o parti politique u tɛ se ka sɔn bi u tɛ se ka sɔn sini bon actuellement jamana blocage de bɛ nalen parce que crise de bɛ nalen wuli gouvernement ani CNT cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara min kɛra nin bɛ danaya cɛ diyagoya la gouvernement ni CNT cɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ yanni Choguel ninnu kana fanga la i b'a ye k'a fɔ ni CNT de kun bɛ yen mɔgɔw kun wulila ko ni CNT sigi cogo ma yan ko c'est un CNT illégal et illégitime bon aw yɛrɛ k'a lajɛ gouvernement ka sigi o gouvernement sigira o mɔgɔ caman kun bannen don CNT ye o mɔgɔ caman kun b'a la ko CNT ka wuli ka bɔ yen o mɔgɔw tilala ka don gouvernement na a yɛrɛ k'a lajɛ kabiri yen fɔlɔ tension bɛ yen olu ka projet ka tila ka n'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kelen ɲɛma an balimaw a yɛrɛ k'a jateminɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ k'a tɔ tɛ loi ko ye a y'a jateminɛ ministrew talen u ye dɔgɔyama min sɔrɔ ka ministrew to CNT la a y'a jateminɛ kuma sugu bɛɛ fɔra u ma ministre dɔw bɛ u ye kuma de tigɛ olu la ka kuma tigɛ u la u kun kan ka explication min di u ma temps sɔrɔ ka tila u ka explication na a y'a jateminɛ nin bɛɛ kɛra CNT kɔnɔna la donc malidenw a y'a faamu ko in ko wɛrɛ bɛ a kɔrɔ quoi ko baden bɛ ko in jukɔrɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se ne kɔni dalen bɛ kelen na wallahi gouvernement mɔgɔw janfa kisɛ kelen t'u kɔnɔ ne dalen bɛ kelen na gouvernement in wallahi ninnu bɛ fɛ ka Faransi kɛlɛ de jusqu'au dernier degré ninnu tɛ fɛ Faransi ka donyɔrɔ sɔrɔ ninnu tɛ fɛ yuruguyurugu ni namara ka kɛ o de bɛ ka gouvernement in animé kabiri gouvernement in nana u bɛ ka ko kɛ u bɛ ka kɛ transparence de kɔnɔ u bɛ ka kɛ jɛlenya de kɔnɔna la mais n t'i fɛ n tɛ fɛ k'i ye fura tɛ o la quoi n tɛ mɔgɔ fɛ n tɛ fɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ fura tɛ o la donc i b'a ye k'a fɔ o de la n bɛ min fɔ aw ye projet de loi in n'o ye élection koɲɛ ye a ko bɛɛ kun fɛsɛfɛsɛra experts de y'a kɛ est-ce qu'il y a faamu experts tilala baara la société civile consultera parti politique welela mais parti politique camanba de bɛ yen minnu y'u bangana parce que kabiri ko in bɛ kɛ wagati min na i b'a ye mankan kun bɛ yen a bɛ to administration territoriale bolo wa a bɛ to a tɛ to administration territoriale bolo wa primature b'a gérer wa o t'a gérer wa ko in kun mankan wulila kabiri ye Assimi y'a tranché u ye projet ta k'a to est-ce qu'il y a faamu primature ka niveau la olu ye projet u y'a piloté donc i b'a ye k'a fɔ projet de loi in bɔlen bɛɛ kan k'a dɔn ko ne ni loi sugu talen président ni premier ministre u bɛ ɲɔgɔn kalama n'u ti ɲɔgɔn kalama ni olu tɛ ɲɔgɔn kalama jamais ni loi sugu tɛ se ka na i yɛrɛ sɔrɔ yan donc u bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a baara a bɛ ka kɛ de est-ce qu'il y a faamu ka jamanadenw de protéger a baara bɛ ka kɛ de est-ce qu'il y a faamu ka malidenw bɔ nɔgɔ la n bɛ kuma dɔ fɔ a ye parti politique de ye Mali ci parti politique ni parti politique olu de ma sɔn ka tiɲɛ fɔ IBK ye olu de ko IBK k'a ka ɲi a parti politique 80-90% ninnu de tugura IBK kɔ ko IBK ka taa n'an ye ko buwa t'a bila ni parti politique ma sɔn ka tiɲɛ fɔ IBK ye o de y'a to an binna dingɛ kɔnɔna la o parti politique kelenw k'aw bɛ taa baara kɛ ni olu kumakan ye mais ala kama a jateminɛ sa n'i y'a ye organe unique la parti politique fanga fɛgɛyara parce que u ye erreur de kɛ dans le passé parce que a yira k'a fɔ ni parti politique da b'a la n'u da b'a la transparence tɛ se ka don ko in na tuguni cɛ pour que ka Mali sauver cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye parti politique sera u ka limite de la u sera u dan de la fo de ka fɔ bɛɛ donc malidenw tɛna video in jan m'a kɛ video kunkurunin ye parce que image qualité man ɲi donc n bɛ min fɔ aw ye aw hakili sigi
o bɛ ka jala suba min fɔ bankasi yanfan na an diminen kɔni don parce que su bɔra hali ni mɔgɔ kelen sara bɛ an tɔɔrɔ kuma tɛ ni mɔgɔ sata ye dɔɔnin bɔ mais a y'a bila u kunna armée ma ɲina dɛ wallahi armée bɛ nalen armée mɛna wa baara min kɛra mɔgɔ minnu y'a kɛ u dimi mi bɔ terroristes dɛsɛlen de bɛ ka nin kɛ u dɛsɛlen terroristes dɛsɛlen dɛ u dɛsɛlen billahi o de bɛ k'u bila nin baara la mais ni ala sɔnna armée bɛ se sɔrɔ u kan armée bɛ ka kabakobaw kɛ mɛnna ka yanfanw na armée ye Yad Agali ka général ba dɔ i b'a kalama Mali armée o faga Mali armée Yad Agali ka général ba dɔ bɔ baara la donc me min fɔ aw ye a y'aw hakili sigi an ka to an ka armée kɔ an ka da an ka armée la ni ala sɔnna la situation est sous contrôle